सब पिला सब गले कुआडे केही कार देखा दर्शन नाही गले सब कुआडे एसी दिन केते 11टा हलाणी पिला सब गले कुआडे रे कुंडो 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 बिरे जाडा कुंडो 11:30 हलाणी पिला मन सब जाई छथि कुआडे अरे बाटले कांते बोली पिला मन जाई छथि कुआडे बोली जाउची साडे खरका होई केते काम अछि सर अरे हो हो जा अरे चलनी अरे ये तो अरे ये रे बाबा तू अस्तित्व जाऊ ना अच्छी कोन छ अरे अरे अस्तित्व रे रा सकाळू 11:30 हलाणी आसी पिला आसी ना एला सकाळ सकाळ आसी मधुआ आगुरे पहिला मनिस ए अरे काटी देबी अरे हे तू किए अरे मते माइले ए खिरा एडी आसी खिरा चिन्नी जंती मो ना कट्टा बापा ना पट्टा जजना सट्टा अरे मते विदा करतो चिन्नी जंती मते मुकिए अरे चल 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 आयुरा आयुरे हट पोसिना गली हटी रे नमस्कार अरे तम ना कोण अन्नी आहा हाउ 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 जाओ रेडी बसो 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 बस अरे तमे पूरा ब्रिलियंट स्टूडेंट पूरा नो दिन 11:30 हलाणी आसी स्कूल आउछ नाही ओके बसो लट जाई बसो भाई बस अरे तो किए रे बापा छोटा छोटा आउ एटा स्कूल आसीवार बेल अरे हमरा गरीब घर कथा छोटे आइला वाला टाइम पड़ जाउची आउ टाइम पळौची ओ हो हो हौ 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 तू जा सेडी बो आउ बस सेडी बो आज आम स्कूल ले गोटे नुआ पिला एडमिशन नौ आली रे तोरा पद्म फूट आसो 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 ये हमरो नुआ एडमिशन नै छी बुझिलो खाली तायो जा सेडी बो ना गतिरे आनी गतिरे बस बुझिलु ए पिला माने खाता दबा कर सब हम क्लास रे जो मुनी आसीनी ताकू मु पटी ना ना तू काई पटी मु पटी ना ना हेई पारी ना 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 हेई पारी सर माटकुळ ही गेली हेई 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 चल चेटी चल चेटी माडुआ 3 जण छिराव 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 कान धरी छिराव कान धर अरे ओइठी ओइठी काटा बोल ए उड़ो
ବସ ସବୁ ଭୋଟ ଭଳିଆ ହବ ତାକୁ ସବୁ ନାଳଉଛ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବିନି କେହି ଯେମିତି ନାଳେଇବନି ହେଲା ସବୁ ବସ କାଟ ଖାତା ବହିବା କର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆସିଗଲି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଆଇଛି କହିଦେଇ ଯାଉଛି ତମ ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଉ ନୂଆ ଟୋକିଟା ଆସିନି ମୋର ତା ଉପରେ ଆଖି ପକେଇବ କାଟିଦେବି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ତୁ କାଟି ଦଉ ହଁ ସାର୍ କଣ କହିଲୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଆଇଛି ତୁ ତାକୁ ଲାଇନ ମାରି ଆରେ ଚିହ୍ନିନ ମତେ ମୋ ନା କଟା ବାପା ନା ପଟା ଜେଜ ନା କଟା ମୋ ଜେଜ 4000 ମଶା ମାରି ଦେଇଥିଲା ବାପା 2000 ମାରିଥିଲା ମୁଁ 2ଟା ମାରିବି ମତେ ଜାଣି ରଜରେ ଖେଳନ୍ତି ଦୋଳି ଆରେ ପିଲା ସବୁ ମାରବେ ତାଳି କଣ ଲେଖିଛୁ କଣ ଲେଖିଛୁ ପଢିଲୁ ଆଗୁ ପଢିଲୁ ପଢିକି ଶୁଣେଇଲୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଡିଗଲା ବଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାହାଣୀ ମୋ ମନକୁ ନଉଛି କିଣି କଥା ଲେଖିଛୁ ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା କାଲି ହବ ଆଉ ତମ ସାର କୁଆଡେ ଗଲେ କି ଝିଅ କୁଆଡେ ଗଲା କମନ ରୁମ୍ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ଛାଡ ଆଉ ଆସିକି କାମ ଚଳେଇଦବା ଆଉ ଆସ ଆସ